बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के 2 जजेस की हुकूमत वक्त को धमकी। क्या ये धमकी काम कर दिखाएगी? और एक हैकर जिसने आज तक 85 ट्वीट्स की और सारी की सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, जो ईद मुबारक भी कहता है और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाता है। इस हैकर का ताल्लुक पाकिस्तान की किस सियासी जमात से है, इसकी तफसील आपके सामने रखूंगा। और व्यूअर्स, शाह महमूद कुरैशी साहब सामने आ गए और सामने आने के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत कौन सा रुख इख्तियार करेगी और क़यादत किसके हाथ में होगी, इसकी मुकम्मल कहानी आज की इस नशिस्त में मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में जो समाअत हुई इंतहाई अहमियत की हामिल थी। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए गए, जजेस की ऑडियोज, खानदान के लोगों के नाम लिए गए, बेंच से अलग रहने और अपने आप को अलग करने की बात हुई। लेकिन 2 जजेस डट गए और उन्होंने हुकूमत और राना सनाउल्लाह को अल्टीमेटम जारी कर दिया है। व्यूअर्स, आपको बताने चलें कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस फाइज ईसा की सरबराही में तश्कील दिए गए ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ केस की समाअत जो है वो जारी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद जो हैं वो शामिल हैं। बेंच पहले ही कमीशन को काम से रोक चुका है। गुज़श्ता समाअत पर चीफ जस्टिस ने ये कहा था कि अदालत ने कमीशन को कलअदम करार नहीं दिया बल्कि काम करने से रोका है। वफाकी हुकूमत की जानिब से बेंच पर एतराज़ आयद किया जा चुका है और आज की समाअत का जब आगाज हुआ तो दरखास्त गुजार का ये कहना था कि ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त मुकर्रर नहीं हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसका जवाब दिया कि तौहीन का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है। तौहीन अदालत की दरखास्त भी देख लेंगे। तौहीन अदालत की दरखास्त पर लगे इतराज़ात ख़त्म किए जाएं, ये हुक्म सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की तरफ से दिया गया। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान रोस्टम पर आए तो अदालत के इस्तफसार पर बताया कि किसी केस में जजिस के ज़ाती मफाद के टकराव से मुतल्लिक बात करूंगा। जज को तौहीन अदालत की दरखास्त में फरीक बनाना या बनाया जा सकता है, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कहा गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ये कहते हैं कि आपकी दरखास्त में एक कमी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आईनी ऑफिस है जिसके अपने इख्तियारात हैं, यानी कोई इन इख्तियारात के अंदर मुदाखलत नहीं कर सकता जिससा हुकूमत कर रही है। अगर चीफ जस्टिस मौजूद ना हो तो फिर कायम मकाम चीफ जस्टिस के पास तमाम इख्तियारात चले जाते हैं। तो इन्हें अदालत की दरखास्त इतराज़ात ख़त्म होने के बाद देख ली जाएगी। जज को तौहीन अदालत की दरखास्त में फरीक नहीं बनाया जा सकता जिस तरह के फरीक बनाने की कोशिश की जा रही है। अटॉर्नी जनरल साहब, चीफ जस्टिस साहब ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस पर इल्ज़ामात लगाकर बेंच से अलग होने का क्या नहीं कहा जा सकता। चीफ जस्टिस या जज पर इल्ज़ामात लगाकर इख्तियारात कम नहीं किए जा सकते। चीफ जस्टिस सिर्फ गैर मौजूदगी में अपना कायम मकाम मुकर्रर करता है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमारी दरखास्त के पहले हिस्से में बेंच पर एतराज़ उठाया गया है। बेंच की तश्कील पर हुकूमत एतराज़ उठाया है। इंक्वायरी कमीशन की तश्कील के खिलाफ केस सुनने वाले बेंच पर एतराज़ है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कैसे मफरूज़े पर आप बात कर सकते हैं, क्योंकि ऑडियोज आई, वीडियोज आई जिसका जिक्र चीफ जस्टिस से कर रहे हैं और ये कहते हैं कि केस में चीफ जस्टिस समेत 2 जजेस का मफाद वाबस्ता है। क्या ये सवाल था और एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत ना करे। इंक्वायरी कमीशन बनाने से कबल हमसे पूछा तक नहीं गया। महज इल्ज़ामात की बुनियाद पर जजिस पर एतराज़ नहीं लगाया जा सकता। इस दौरान अटॉर्नी जनरल ने जजिस के ज़ाती मफाद से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आप पहले अपने दरखास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल दें और अदालत को कायल करें। इंक्वायरी कमीशन के TORs के बारे में पहले बताएं। हुकूमत का क्या ये केस है और ऑडियोज ओरिजिनल हैं? क्या हुकूमत ऑडियोज की तस्दीक हुए और दुरुस्त हुए बगैर जो है ये मौक़िफ़ अपना रही है? क्योंकि व्यूअर्स, आपको याद होगा कि किसी किस्म का फ्रेंजिक इन ऑडियोज़ का नहीं करवाया गया और एकदम से हुकूमत वक्त की तरफ से उजलत में सारे का सारा काम किया गया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत ने ऑडियोज़ को मुबैना कहा है और तहकीकात के लिए कमीशन कायम किया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि क्या ये दुरुस्त है कि हैकर ने ऑडियो लीक्स की और वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पब्लिक किया।
ऐसा ही हुआ। इधर से हैकर इशारे के इंतजार में है और दूसरी तरफ से ये ऑडियोज जो है वो पब्लिक कर दी जाती हैं। वफाकी वजीर दाखिला ने ऑडियो लीक से मुतल्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या ये उनसे मुतल्लिका मामला था? किस हैसियत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई? ऑडियोज की तहकीकात के बगैर क्या मीडिया पर उनकी तशहीर की जा सकती है? ये एक बुनियादी सवाल है। क्या आपने पहले ये नहीं चेक किया कि ये ऑडियोज दुरुस्त हैं, गलत हैं, इनका फोरेंसिक करवाया जाए? लेकिन एक फौज थी जिसने वुज़रा की, जिसने टीवी पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की। अटॉर्नी जनरल साहब ये कहते हैं कि जजिस का ज़ाब्ता अखलाक का आर्टिकल 4 कहता है कि जजिस को करीबी अजीज़ों और दोस्तों से मुतल्लिक मुकदमात नहीं सुनने चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि ऑडियोज़ के दुरुस्त होने या ना होने से पहले ही हुकूमत ने पब्लिक करके अपना ये फैसला सुनाया। तहकीकात के बगैर क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी? जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है हुकूमत की तरफ से की गई, वज़ीर-ए-आज़म को आकर कहना चाहिए था कि वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक नहीं। कानून के मुताबिक क्या बगैर हकीकत जाने हुकूमती ओहदेदार जज पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं? लेकिन व्यूअर्स, पाकिस्तान में इसी तरह हुआ कि इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम लगाए गए और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान अपने हकूक़ का दिफा ना कर सकी, अपना खुद दिफा ना कर सकी। ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का क्या दिफा करेगी? अटॉर्नी जनरल साहब ये कहते हैं कि किसी वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को काबीना का फैसला या बयान नहीं कह सकते। ये देखना होगा कि वुज़रा के बयानात 9 मई से पहले के हैं या बाद के। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि वजीर अगर अपनी मर्जी से बात करे तो ये काबीना का बयान। तसव्वुर होगा वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में सब कह चुके तो दरखास्त की क्या हैसियत रह जाती है। अटॉर्नी जनरल ये भी कहते हैं कि 9 मई के बाद हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन कायम किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि क्या हुकूमत ने अपने वसाइल इस्तेमाल करके क्या ये पता किया कि ऑडियोज रिकॉर्ड कहां हुई और कैसे हो रही हैं? ये वो सवाल था व्यूअर्स जो तहकीकाती कमीशन है, जुडिशल कमीशन जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में काम कर रहा है। ये तमाम सवालात उन्होंने पूछने थे जो उन्होंने नहीं पूछे। बाबर सत्तार ये सवाल नामा हुकूमत के सामने रख चुके हैं और जवाब का इंतजार किया जा रहा है कि भाई ये लोग हैं कौन, ये बाबू लोग कौन हैं जो ऑडियोज रिकॉर्ड करते हैं? क्या वाकई कोई हैकर मौजूद है और इसका पता कैसे चलेगा? ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सवाल किया गया और अटॉर्नी जनरल साहब इस पर जवाब देते हैं कि हुकूमत ने ऑडियोज की तहकीकात और इसीलिए कमीशन तश्कील दिया था। हुकूमत चाहती थी कि इंक्वायरी कमीशन ऑडियोज की तमाम तर तहकीकात करे। इंतहाई अहम नुक्ता है जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने उठाया कि जनाब अब हम तहकीक कर रहे हैं लेकिन हुकूमत अपना काम कर चुकी। एक हर्जा सराई, एक नैरेटिव सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस और उनकी फैमिलीज के बारे में बना चुकी, पीटीआई के खिलाफ बना चुकी, चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ बना चुकी, पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर इमरान खान के खिलाफ बना चुकी, जजेस के खिलाफ बना चुकी, वुकला के खिलाफ बना चुकी। लेकिन अब उन्हें याद आया कि हमने तहकीकात भी करवानी है। ज़रा गौर कीजिएगा, जो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन है और हुकूमत वक्त है वो 9 मई के वाक़यात के हवाले से क्या कह रही है कि जनाब आपको फोरेंसिक का इंतज़ार आपने क्यों नहीं किया? जज साहब और फोरेंसिक का इंतज़ार कर लेते तो भाई आपने पहले ऑडियोज का फोरेंसिक क्यों नहीं करवाया? पहले इंतज़ार कर लेते और फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती। लेकिन यहाँ पर तो आपने पूरी की पूरी अदलिया को, मरीम नवाज के जो अल्फाज थे कि मदर इन लॉ और सास को बचाने वाले जजेस, तो पहले इन सवालों का जवाब हुकूमत वक्त को देना चाहिए था, फोरेंसिक करवानी चाहिए थी और फिर इस खेल को खेलने के लिए मरीम के हवाले इन तमाम ऑडियोज और वीडियोस को किया जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। व्यूअर्स को बता दें कि चीफ जस्टिस साहब ये भी कहते हैं कि कितना मुनफरिद और खूबसूरत इंसाफ है कि बड़ी अदालत के जजेस पर इल्ज़ाम लगा दिया जाए। क्या इंसाफ देने वालों पर इस तरह इल्ज़ाम तराशी करना इंसाफ है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जजेस पर इल्ज़ामात लगाए गए। अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि मैं काबीना के मौक़िफ़ का दिफा करूंगा, किसी इंफरादी वजीर का नहीं। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि मीडिया और पैमरा से जवाब मांगेंगे जजेस पर इल्ज़ामात की तशहीर कैसे की गई। कुरान पाक भी किसी पर इल्ज़ाम तराशी से मना करता है। इंडिबेल का पता चला, इस ट्विटर हैंडल का पता करें, वो मुल्क से या बाहर बैठकर इसे ऑपरेट करता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह भी कहा कि कोई भी इंडिबेल हैकर से कहकर जजेस के खिलाफ झूठी खबरें लगवा सकता है। ऐसे नहीं होता कि कोई इतराज़ उठाए और जज बेंच से अलग हो जाए। सोशल मीडिया के मनफी पहलू भी हैं। अटॉर्नी जनरल ने यह कहा कि एक ऑडियोज में एक चीफ जस्टिस की सास से मुतल्लिक है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि क्या आपका इस वक्त केस ये है कि ऑडियोज
बादी नज़र में दुरुस्त हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने इस मामले पर भी सिर्फ कमीशन बनाया है, नहीं मालूम कि ऑडियोज व्हाट्सएप कॉल की हैं या फ़ोन कॉल की। एग्जीक्यूटिव ने इख्तियारात की तकसीम में मुदाखलत की। ये जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का कहना था कि एग्जीक्यूटिव ने इख्तियारात में तकसीम में मुदाखलत की। अब हुकूमत आकर कह रही है कि ये जजेस केस ना सुने, बगैर तहकीक के बयान देने वाले वजीर को हटा दिया जाता, वो मुस्ताफ़ी हो जाता। इतने अहम इशू पर काबीना की इज्तिमाई जिम्मेदारी सामने आनी चाहिए थी, जो नहीं आई। और ये हमने मनाजिर व्यूज़ देखे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ये भी कहते हैं कि वज़ीर ख़जाना मईशत पर बयान दें तो वो हुकूमत का पॉलिसी बयान नहीं होगा। क्या हुकूमत की पॉलिसी और वज़रा के बयानात एक हैं? क्या बेनज़ीर केस में 1996 में 7 मेंबर बेंच का फैसला गलत था? और फिर आर्टिकल 4 का भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो हवाला दिया गया। मैं आपको बताऊं कि ये सूरत हाल रही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, जहां पर इस हैकर का जिक्र भी किया गया। मेरे लिए इंतहाई अहम ये हैकर था, क्योंकि अगर आप इस हैकर की टाइमलाइन पर जाकर देखें तो ये किस किस्म के बयान देता है। आपको याद रखना चाहिए कि ये हैकर, जिसका नाम एंडी बेल है, सितंबर 2022 में ये अकाउंट बनाया गया। इस पर आज की तारीख के मुताबिक कुल 50 ट्वीट्स हैं, और सारी की सारी ट्वीट्स किसके खिलाफ की गई? इनमें से कुछ लीक ऑडियोज हैं, जो मवाद वहां पर शेयर किया गया वो मैं आपके सामने रख दूं। कुछ ऑडियोज की पेशनगोई होती है कि इसमें क्या होगा और आने वाला जुमा जो है वो किसके लिए भारी होगा, ये भी हैकर कहता है। इसके अलावा ये हैकर लोगों को ईद मुबारकबाद की ईद पैकेज की पेशनगोई भी करता है, ईद मुबारकबाद भी देता है, रोज़ों की मुबारकबाद भी देता है, जुमे की मुबारकबाद भी देता है। यह हैकर इसकी ट्वीट से ऐसा लगता है कि ये मुसलमान है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाता है। तो और जो सबसे अहम बात है कि ये हैकर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो है वो ऑडियोज़ रिलीज़ करता है। इन तमाम ऑडियोज़ जो इस ट्विटर हैंडल से आती हैं वो सारी की सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हैं। एक भी हुकूमत में बैठे हुए लोगों के हवाले से ऑडियो जो है वो सामने नहीं आई। और हैकर ने एक ईद पैकेज का ऐलान भी किया है, जिसमें कहा गया है कि जजेस की कुछ ऑडियोज़ आ सकती हैं। और इसके बाद इमरान खान के तोशा खाना सुनने वाले जज जफर इकबाल की बीवी की भी एक ऑडियो जो है वो आई है। और अगर आप ये जो एंडी बेल है इसकी ट्वीट पर जाकर, इसके ट्विटर हैंडल पर जाकर देखें तो सितंबर 2022 में 45,003 लोग जो हैं ये अब तक इसे फॉलो कर चुके हैं। और इसके अलावा इस ट्विटर अकाउंट के ऊपर जो आखिरी ऑडियो थी वो एजाज चौधरी और अली चौधरी की थी। इसके अलावा एंडी बेल ने मुख्तलिफ जो रियासत मदीना के हवाले से बातें हैं वो भी ट्वीट की हैं। फरा कंवर शोजब और सबरीना, इनकी ऑडियो भी एक यहाँ पर आपको मिलेगी। और इसके अलावा दीगर ऑडियोज़ भी यहाँ पर हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको नजर आएंगे। व्यूअर्स, जो सबसे अहम नुक्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उठाया गया, क्योंकि बाबर सत्तार साहब ने तो ये कहा था ना कि ये ऑडियोज़ और वीडियोज़ रिलीज़ कौन करता है, लेकिन यहाँ पर हैकर के हवाले से क्या काम किया गया और किस किस्म की इंफॉर्मेशन इकट्ठी की गई है उस पर काफ़ी ज़्यादा जो है बात हुई। अच्छा, अब इसमें जिन लोगों को ये फॉलो करते हैं, टेलीग्राम मैसेंजर है, गूगल प्ले है, जीमेल है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, और इसके अलावा जो प्रोफेशनल वेबसाइट्स हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगी। और ये एलन मस्क को भी फॉलो करता है ये हैकर। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो सवाल पूछे हैं इसका जवाब तो खैर नहीं आएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक तमाशा जो है वो हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हर समात के अंदर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और रिजा को बताएं कि अमरीकी महकमा खारजा का एक इंतहाई अहम बयान आया खतीजा शाह के हवाले से, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। इस वक्त वो जेल में है और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं अमेरिका से राब्ते में हूँ और उसके बाद कोई हिकमत अमली जो है वो तय की जाएगी, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब अमेरिका का बयान आया है खतीजा शाह के हवाले से और वो ये कहते हैं कि हम जो कौंसलर रसाई है उसके लिए हमने कहा है और जो भी उन पर इल्ज़ाम लगे कानून और आइन के मुताबिक जो है उसकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन जो है वो होनी चाहिए। विनाद पटेल जो हैं, जो जिनकी तरफ से ये बयान जारी किया गया, वो ये कहते हैं कि खदीजा शाह दोहरी शहरियत की हामिल है और हमने ये कह दिया है कि पाकिस्तान से खदीजा शाह को कौंसलर रसाई देने का कहा है। अब ये मामला इंटरनेशनल बन गया है
اور پاکستانی حکام سے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رابطے میں ہیں خدیجہ شاہ کے معاملے پر، اور خدیجہ شاہ کا کیس جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اس وقت فالو کیا جا رہا ہے. تو وہ تمام لوگ جو دوہری شہریت رکھتے ہیں، اب ان کے خلاف اگر پاکستان کے اندر کسی قسم کی بھی کارروائی ہوتی ہے تو اوبیسلی جس ملک کے وہ شہری ہیں، ڈوئل نیشنل ہیں، یقیناً وہ بھی ان ایکشن آپ کو نظر آئے گا. اور دوسری طرف کوئی امریکی شہری گرفتار ہوتا ہے تو اس کی مدد کے لیے تیار رہتے ہیں. اوبیسلی اگر وہ امریکہ اپنے شہریوں کو لک آفٹر نہیں کرے گا یا جن کی نیشنلٹی ہے، تو اوبیسلی اس کے اوپر بہت سارے سوالات پوچھے جائیں گے. وہ لوگ کیا عافیہ صدیقی، ڈاکٹر عافیہ صدیقی جیسا ہم نے ان کے حوالے کی، امریکہ کم از کم اگر ایسا کرنا شروع کر دے نا، یا برطانیہ ایسا کرنا شروع کر دے، تو شاید حالات جو ہے نا وہ پھر ان ممالک کے اوپر بھی اثر انداز ہوں گے اور لوگ ان پر بھی یقین نہیں رکھیں گے. اب یہ جو معاملہ ہے پاکستان کے اندر جو کچھ ہوا خدیجہ شاہ کے حوالے سے، اب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا یہ جو ہفتہ وار جو اکڑ تھا صحافیوں کے ساتھ، جو پریس بریفنگ ہوئی، اس میں یہ بیان آنا انتہائی اہمیت کا حامل. اور صاحب کو بتائیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ باہر آ گئے ہیں، اور ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے پریس کانفرنس کریں گے. پریس کانفرنس تو انہوں نے کی، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ان کی آج خان صاحب سے ملاقات ہوگی، تحریک انصاف کا جھنڈا اب ان کے ہاتھ میں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، ڈٹ کر کھڑے رہیں، برا وقت آتا ہے. ایک ماہ آپ جیل میں گزار کر آئے، بچے جو تھے ایک بھرپور سپورٹ ثابت ہوئے، یہ بھی ان کا کہنا تھا. اور پھر اہلیہ نے جو انہیں سپورٹ کی، وہ بھی کہتے ہیں کہ ایک آزمائش تھی. یقیناً انہوں نے میرا حوصلہ بڑھایا، اور بہت جلدی جو ہے وہ حالات پاکستان تحریک انصاف کے درست ہو جائیں گے. ویورز، اب آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف اب آپریٹ کیسے کرے گی. میں آج اعتزاز احسن صاحب کو سن رہا تھا، گو کہ انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان کا جو سب سے انفلوئنشل پرسن ہے وہ نواز شریف ہے. میں ان کی اس بات سے بالکل بھی اتفاق نہیں کرتا. سب سے زیادہ جو انفلوئنشل طاقت ہے پاکستان کے اندر وہ عوام کی طاقت ہے. میں ان کی دوسری بات سے ضرور اتفاق کرتا ہوں جو انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹ بینک ہے اسے کوئی توڑ نہیں سکتا. آپ لوگوں کو توڑ کر لے جائیں، چونکہ لوگوں نے شخصیات کو ووٹ دینا ہے. یہاں پر عمران خان ایک مقبول لیڈر، ایک سوچ کا نام جو ہے وہ بن گیا ہے، اور اب اس سوچ کو پاکستان کی یوتھ اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ ووٹ دے گی. آپ کی اعتزاز صاحب دوسری بات بالکل درست ہے، لوگوں نے بھرپور کوشش کی لیکن ووٹ بینک نہیں توڑا جا سکا. اور اس کے لیے جب انہیں یقین ہو جائے گا کہ ووٹ بینک نہیں توڑا جا سکتا تو پھر کچھ لوگوں کو لانچ کر دیا جائے گا، اور پھر حکومت آپ کو مزید 1-1.5 برس جو ہے وہ پاکستان میں کچھ طاقتیں کنٹرول کرتی ہوئی نظر آئیں گی. ویورز، ان حالات کے اندر جن 3 دھڑوں کی بات کی جا رہی ہے، شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو بھرپور طریقے سے لیڈ کریں گے. اس وقت زخم کھائی ہوئی پاکستان تحریک انصاف ضرور آپ کو نظر آئے گی، لیکن اس کی طاقت پاکستان کی عوام ہے، اور پاکستان کی عوام جس کے ساتھ کھڑی ہوگی جیت جو ہے وہ اسی کی ہوگی. یہی اب چیک کرنا ہے لوگوں کا کہ تحریک انصاف کے کتنے مزید لوگوں کو توڑا جائے، اور جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ پر انتخابات میں حصہ لیں گے، اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان کے خلاف کس قسم کی کارروائیاں جو ہیں وہ حکومت وقت اور ان کے ساتھ جو ہیں ان کے ہینڈلرز جو ہیں وہ کرتے ہیں. ویورز، آج کا دن انتہائی اہمیت کا حامل ہے. تحریک انصاف کی پالیسیز کیا ہوں گی اس کے حوالے سے، اور پھر شاہ محمود قریشی کے ساتھ ساتھ پرویز الہی صاحب کا کیا مستقبل ہوگا، یہ بھی ایک انتہائی اہم نقطہ ہے جس پر یقیناً غور و خوض ہوگا. آج کی اس بیٹھک کے اندر عمران خان سے ملاقات ہوگی، اور پھر اس کے بعد کوئی تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ سامنے آئے گا. ویورز، آپ کو بتاتے چلیں کہ ان حالات میں جب حکومت مکمل طور پر فلاپ ہو چکی، اور میں خرم دستگیر صاحب کی بات سن رہا تھا کیونکہ یہ سوال سپریم کورٹ پاکستان کی طرف سے رکھا گیا کہ جناب یہ بتائیں کہ آپ نے بجٹ کے اندر کیا کبھی کوئی پیسے رکھے. آج 2700 سم تھنگ ارب کا بجٹ اعلان جو ہے اس کی تجویز دی گئی ہے، لیکن اس میں 22 ارب جو ہیں وہ الیکشن کے لیے موجود نہیں تھے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ایک ہی روز ہوں گے اور الیکشن کے لیے ہم نے بجٹ میں پیسے جو ہیں وہ رکھ دیے ہیں. ان حالات کے اندر IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کا 14 جون کا ایک شیڈول جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے، اور اسٹاف لیول معاہدہ تاحال پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ہو سکا، اور اس شیڈول میں پاکستان کو شامل نہیں کیا گیا. ایک بات تو یہ ہے کہ 6.5 ارب ڈالر کا قرض پروگرام جو ہے وہ 30 جون کو ختم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اور پاکستان اور IMF کے درمیان نئے بجٹ کے اہداف پر
اس وقت جو ہے ایک اختلاف رائے جو ہے وہ برقرار ہے، اور حکومت 30 جون تک سٹاف لیول معاہدے کے لیے پر امید ہے۔ شہباز شریف صاحب نے فون بھی کیا، ان کا فون جو ہے وہ کوئی نہیں سن رہا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ رواں ماہ جو ہے وہ ہم کسی نہ کسی معاہدے پر ضرور پہنچ جائیں گے، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ جو شرائط آئی ایم ایف کی طرف سے رکھی گئی، کیا ان کے اوپر عمل کرنے کے باوجود آئی ایم ایف کسی قسم کا تعاون کرتی ہے؟ مجھے تو نہیں لگ رہا، لیکن احسن اقبال صاحب اور حکومت نے یہ فیصلہ ضرور کیا کہ رات کو 8 بجے آپ مارکیٹ جو ہیں وہ ضرور بند کریں۔ غریب کی جو روزی روٹی ہے وہ بھی آپ چھین رہے ہیں۔ کبھی کسی نے پوچھا کہ آپ کے گھروں میں رات کو کتنے بجے لائٹ بند ہوتی ہے، اور آپ کا جو سیاست کا جو کاروبار ہے، جو سیاست کی دکان ہے، اسے کس وقت جو ہے وہ بند ہونے کے لیے آپ نے کبھی حکم نامہ جاری کیا؟ کوئی نہیں پوچھے گا۔ ویورز، مجھے تو حیرانگی یہ بھی ہوئی کہ وہ ایک ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہیں، وہ دعوے بہت اچھے کرتے ہیں، اور ان کی خوبصورتی یہی رہی کہ انہوں نے پچھلی حکومت میں بھی دعوے بڑے زبردست کیے، اور نواز شریف صاحب کو دعووں کے ذریعے جو ہے انہوں نے رام کیا۔ اور مصدق ملک صاحب جو ہیں، ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب رشیا سے تیل آ رہا ہے، لیکن معلوم یہ ہوا کہ جناب کوئی تیل شیل نہیں آ رہا، اور جھوٹے اور غلط اعداد و شمار جو ہیں وہ پاکستان کی عوام کے سامنے رکھے گئے، اور میرا خیال ہے کہ اس پر انہیں قوم سے معافی مانگنی چاہیے اور سچ بولنا چاہیے کہ جناب وہ صرف جس دن سے وہ آئے نا، وہ روز یہ کہیں گے کہ جناب ہم میٹنگ کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے کوئی میٹنگ نہیں کی تھی، ہم بہترین میٹنگ کریں گے، ایک اچھی میٹنگ کریں گے، پائیدار میٹنگ کریں گے، بہت جلدی کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس میٹنگ کے کتنے نتائج جو ہیں وہ اچھے مرتب ہوں گے۔ لیکن یہ 1.5 برس گزر گیا، ہم رشیا سے اگر پیدل جا کر بھی تیل لے کر آ رہے ہوتے نا، کوئی ٹرک بھی یہاں سے چلا جاتا تو تیل آ جانا تھا، لیکن اس حکومت کے ہوتے ہوئے میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے حالات جو ہیں بدلیں گے۔ میں آج ایک دوسرا بیان آصف علی زرداری صاحب کا سن رہا تھا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں جیل میں تھا تو میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی، اور معیشت پر میں 100 سے زائد کتابیں پڑھ چکا ہوں۔ تو پھر یہ حکومت بہت جلدی جو ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے جو $100 ارب کے جو زر مبادلہ کے ٹارگٹ ہے وہ ضرور ہم پورا کریں گے۔ 23 ارب کا ٹارگٹ ہم نے پورا کیا اپنی حکومت میں، اور مجھے معلوم ہے کہ ٹارگٹ کیسے پورے کیے جاتے ہیں۔ یہ جتنی یونیورسٹیز میں پروفیسرز ہیں نا، انہوں نے تو بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں زرداری صاحب، تو پھر کیوں نہ حکومت ان کے حوالے کر دی جائے؟ اگر کتابیں پڑھنے سے حکومت جو ہے وہ چل سکتی ہے، زر مبادلہ اکٹھا ہو سکتا ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ جو پی ایچ ڈی لوگ ہیں نا یونیورسٹی لمز میں، پاکستان کے بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر، آپ ان کے حوالے حکومت اور معیشت کیوں نہیں کر دیتے؟ آپ نے تو جو 100 کتابیں پڑھی ہیں، ان میں سے یقیناً بہت ساری کتابیں انہی پروفیسر صاحبان نے لکھی ہوں گی، تو انہی پروفیسر صاحبان جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں یہ آپ سے بہتر معیشت کو جانتے ہیں، اور معیشت کے حوالے سے، تو پھر ان کو حکومت کیوں ان کے حوالے نہ کر دی جائے؟ یہ وہ بات تھی جو مریم نواز کا جب بھی انٹرویو ہوتا ہے نا، تو مجھے جب بھی میں نے ان کے انٹرویو کو سنا، وداؤٹ اینی کنفرنٹیشن ود بی بی مریم، میری کوئی ان سے دشمنی نہیں ہے، بلکہ میں نے ماضی میں بڑے اچھے خوشگوار ماحول کے اندر ان سے ملاقاتیں بھی کی، جب وہ ہارلے اسٹریٹ کلینک میں آتی، میڈیا سے انٹریکشن کرتی، اور ہمارے بہت ہی پیارے دوست کی جب جاب چلی گئی، تب بھی میں نے یہ مدعا ان کے سامنے رکھا کہ کیونکہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو بہت سپورٹ کرتے ہیں، تو ان کی جاب انہیں دنیا ٹی وی سے نکال دیا گیا کسی کے کہنے کے اوپر، تو اس پر بھی ان کا ایک جواب آیا۔ لیکن میں نے مریم کو جب بھی دیکھا نا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک احساس کمتری ہے۔ آپ کو اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں، منصور علی خان صاحب کے ساتھ ایک انٹرویو ہوا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ میں اب لوگوں کو نہیں بتاتی میں نے ایم اے انگریزی کیا ہوا ہے، ایسی کوئی بات تھی غالباً ایم اے انگریزی کی۔ تو مجھے تاثر ملا کہ شاید یہ سوالات اور یہ باتیں جان بوجھ کر پوچھی، اور ان کی طرف سے جوابات دیے جا رہے ہیں تاکہ قوم کو بتایا جا سکے کہ جناب مریم بی بی ایک پڑھی لکھی خاتون ہے، کوئی شک نہیں جی، آپ بہت پڑھی لکھی ہوں گی، اتنا پڑھی لکھی ہیں کہ سب پوری قوم کو پڑھنے آپ نے ڈالا ہوا ہے۔ یہ وہ باتیں اگر کریں نا تو اچھی لگتی ہیں۔ مجھے آج زرداری میں اور مریم بی بی میں کوئی فرق نظر نہیں آیا۔ مریم بی بی اپنی جو پبلسٹی ہے، کبھی وہ تقریر لکھ رہی ہوتی ہیں کہ میں اپنی تقریر خود لکھتی ہوں، اور پھر انگریزی بھی ان کی جو ٹویٹس آ رہی ہوتی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ سیاستدان آج کل سیاست سے زیادہ ایکٹنگ کر رہے ہیں، تو خدا کے لیے اس قوم پر رحم فرمائیں، اور پاکستان کے حالات بہتر کرنے کے لیے پالیسیز بنائیں۔
مجمع نہ لگائیں، دعوے نہ کریں۔ جب آپ مجمع لگاتے ہیں نا تو مجمع باغ میں بھی بہت اچھے لگے، اور زرداری صاحب بھی یہ جو تھڑوں پر بیٹھ کر، سیاسی تھڑوں پر بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔